खण कंपनीन बिचोलीम ट्रक असोसिएशनाची मागणी मान्य केल्ल्यान बिचोलीम ट्रक असोसिएशनान आयच्यान खण येरादारी करपाचो निर्णय घेतला। दिवचल खणकामाच्या सुवातेर प्रायव्हेट कंपनीन हेवी ट्रक घातिल्ले। थळाव्या ट्रक असोसिएशनाचेर हावळ आयिल्लो। फाटल्या कांय म्हयन्यांसावन ट्रक धन्यांनी ट्रक येरादारी थांबोवन दिवचल कंत्राटी ट्रक बंद करपाची मागणी केल्ली। आता बिचोलीम ट्रक असोसिएशनाच्या कितल्याशाच मागण्या उपरांत खण कंपनीन खाजगी ट्रक काढल्यात। आयज सावन बिचोलीम ट्रक असोसिएशन खणकाम येरादारीक सुरवात करतले खंय। पण आमचो प्रामुख्यान पयलीं पासूनच हे विरोध आसलो की आमी ह्या मायनेचेर म्हणटा ते स टायरांच्योच गाडयो घालून आमचो ट्रान्सपोर्टेशन करतले आनी जें कितें ट्रान्सपोर्टेशन कसलें आसो तें सगळें आमी ह्या स टायरांच्या गाडयांनीच करतले आमचे। कित्याक गेली 12 वर्सां ह्यो गाडयो आमी सांबाळून दवरलेल्यो आसा हांगासर, प्रत्येक वर्सा मेनटेन करून दवरलेल्यो अशें। आनी त्या गाडयांचो जर आतां आमकां ह्या टायमार जर उपयोग करपाक मेळना जाल्यार आमी आनी दुसऱ्यो नव्यो गाडयो घेवपाचे हितूनसून परिस्थितीन ना हांगासरेचे। कित्याक आयज नवी गाडी जर घेतलो जाल्यार स टायरांची सुद्दां घेतलो जाल्यार 36 ते 37 लाख रुपया तिका आहा आनी हेवी ड्युटीची गाडी घेतलो जाल्यार 52 लाख रुपया तिका हें आहा। पूण ती परिस्थिती आयज आमच्या ट्रक मालकांचेर खंयसरूच कोणाचेरूच ना। ताका लागून आमी हो जो विशय जो ताणून धरलो हेचेर, कित्याक जर तर आमी तो विशय जर ताणून धरूंक नासलो हेचेर जाल्यार आयज आमकां म्हणटा ते दिसाक 2 ट्रिपी जावं वयर मायनींग कितें काम मेळटा पळय तेचेरूच आमकां हें समाधान मानून घेवचें पडटलें आसलें। पूण तितूनसून आमचो ड्रायव्हरांचो पेमेंट जायनासलो, कांय जायनासलो, आमच्या हिशोबाक बसनासलें। जो धंदो करता पळय धंद्याची एक लायन आसता पळय ते लायनीनसून तुजो सगळो हिशोब करून तुजें कॅल्क्युलेशन काडून बाबा त्या फातरांकूय कितें तरी मेळपाक जाय, पूण ते हितूनसून कांयच मेळनासलें। परते आमकां भितून घालचें पडटालें हेचेर। संबंधित अधिकारी ट्रक धनी सयत जॉयंट सर्वे जातली। सगळी पळोवणी जातकच उपरांत येरादारी सुरू करतले। मायनिंग पॉयंट ते जेटी मेरेन थेट खणकाम सुरू जातले। ट्रक धन्यांनी बसका घेवन निर्णय घेतलो। पावच्या पयलीं सगळ्या लोकलांनी हांगासर सपोर्ट केल्लो हेचेर। सिग्नेचरीच्या बाबतीन आसो, एज्युटेशनाच्या बाबतीन आसो, जावं पब्लीक हियरिंगाच्या बाबतीन आसो, जावं कसलेय हितून आसो, मायन स्टार्ट जावंक जाय म्हणल्यार लोकल लोकांनी हें केल्ली। ते भायल्या खेतान आनी हे जे मनीस आहा पळय तेंच्यांनी हांगा कांयच तेंचो एफर्ट्स नासलो हेचेर। ताका लागून ज्या लोकांनी हांगासर एफर्ट्स घातलो, ज्या लोकांचे सहकार्यांसून ही मायन परत एकदा सरकाराच्या माध्यमांसून उबी जाली हेचेर आनी आमकां जें काम मेळटा पळय तें आमच्या लोकल लोकांकूच मेळोंक जाय। आमचो ट्रान्सपोर्टेशनान जो रिजेक्शन म्हणून आहा पळय ते ओवर ट्रान्सपोर्टेशनाचे रस्त्याची पायणी जातली हांगासर आमचे कडसून। त्याच्या वचून लोडिंग पॉयंट अनलोडिंग पॉयंटाचेर ज्यो ज्यो फेसिलिटी आमकां जाय पळय ती आसा काय ना त्यो पळयतले आमी। इलेक्ट्रिसिटी आसा काय ना ती पळयतले, सेफ्टी पॉयंटा वचूनय पळयतले हेचेर। प्लस कंजेक्टेड एरिया खंय आसा जाल्यार थंय तेंच्यांनी सेक्युरिटी दवरपाक जाय, ते सगळें तांकां आमी आयज सांगलेलें। गोवा 365 खातीर महेश गोवेकार, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर।